হ্যালো সকলকে, আজকে আবারও চলে এসেছি মৃহাস ফ্যাশন স্টোরির তরফ থেকে একটা ছোট্ট লাইভ নিয়ে। প্রচুর নিউ কালেকশনস আবার এসে গেছে, তোমাদেরকে আবার সেই লাইভ আপডেট দিতে একদম চলে এলাম, একদম হাজির হয়ে গেলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা, আগের ভিডিওটা কিন্তু বেশ কয়েকজন আমাকে টেক্সট করেছো, ঠিক আছে। এবারেরটা আশা করি আরো বেশ কয়েকজনের আমি রেসপন্স পাবো, কি বলো? তাই তো, চলো তাহলে আজকের কালেকশনস একদম দেখানো আমি শুরু করি। আমারটা দিয়ে প্রথম দেখানো শুরু করব। আমি একটা 2 পিস পরে আছি একদম कैम्ब्रिक कॉटन ऊपर, देखते ही पाचो मेरा वाला जो है ये एकदम कॉटन का जो कैम्ब्रिक मटेरियल होता है उसमें है। ठीक है, इसका भी 4 साइज मैं आप लोगों को दूंगी, 4টে সাইজ এটার অ্যাভেলেবল পাবে। ঠিক আছে, একদম ট্রেন্ডিং ভি নেকে যাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ, উইথ লেস ওয়ার্ক। যেই ওয়ার্কে তোমরা এখানটা যেটা ওয়ার্ক পাচ্ছ সেটাই কিন্তু প্যান্টে পাবে। ঠিক আছে, মিষ্টি একটা তুতে কালার যাচ্ছে, তার মধ্যে হোয়াইট দিয়ে পুরো প্রিন্ট। আমি পুরোটা দেখিয়ে দেবো তোমাদেরকে। নিচের প্যান্টটা দেখতেই পাচ্ছ একদম এই প্রিন্টে যাচ্ছে। ঠিক আছে, একদম কিন্তু প্রিন্টটা এই, আমি ক্যামেরাটাকে নিচু করছি না কারণ যাতে পুরো লুকটা তোমরা দেখতে পাও তার জন্য। ঠিক আছে, এই চলে যাচ্ছে হচ্ছে টোটাল লুকটা। এটারও কিন্তু 38, 40, 42, 44 সাইজ 4টে পাবে। একদম कैम्ब्रिक কটনের মধ্যে পেয়ে যাবে একটা 2 পিসের মারাত্মক সুন্দর সেট, দেখতেই পাচ্ছ। এটাও কিন্তু আজকে একদম অবিশ্বাস্য একটা দামে ছাড়বো, ভাবতেই পারছো এটার কোয়ালিটি কি হতে চলেছে। একদম মারাত্মক সুন্দর একটা কোয়ালিটি চলে যাচ্ছে, মানে যা इसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये भी एकदम औसम क्वालिटी का मिलने वाला है और वी नेक में जा रहा है इसका। और यहाँ पे देखिए एकदम अलग सा एक डिजाइन मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे लेस वर्क भी किया हुआ है और ये वाला जो वर्क है इसमें ही आप लोगों को पैंट भी मिलेगा। ठीक है, एकदम कॉन्ट्रास्ट व्हाइट में आप लोगों को पैंट मिल जाएगा इसका। मैं जो वेयर किया हूँ ये वाला जो है, इसका 4 साइज मिलेगा, एम से लेकर डबल एक्सएल तक। ठीक है, 38 से लेकर 44 तक आप लोग बुक कर सकते हो। इसका प्राइस जा रहा है आज के लिए 450 ओनली। ठीक है, इसका प्राइस जा रहा है 450 ओनली। ये वाला जो मटेरियल है ये बहुत अच्छा मटेरियल में है। ठीक है, इसका साइज मैंने बता दिया, इसका प्राइस भी मैंने बता दिया, ओनली 450 में ये मिल जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, जिसको भी लेना है आप लोग जरूर मुझे डीएम कीजिएगा और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। मैं आप लोगों को एक नंबर आज दे दूंगी। ठीक है, व्हाट्सएप जो नंबर है जिसमें आप लोग बुकिंग कर पाएंगे वो वाला नंबर अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दे दूंगी, उसमें आप लोग बुकिंग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में जाती हूँ। आज कुछ बुटीक्स भी आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ। ठीक है, जो कि नया वाला आइटम है, जो कि नया वाला आया है और 50 साइज तक भी आज आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए मैं पहले आप लोगों को एक्सेल साइज से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए ये जो है ये 38 से लेकर 42 तक ले सकते हैं। एकदम मेरून कलर में जा रहा है, मरून जो कलर होता है, रेड वाइन टाइप जो कलर होता है इसमें जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो এটা যে কালার আছে একদম রেড ওয়াইন যে কালারটা দেখতে পাচ্ছ একদম অ্যাজ ইট ইজ এক কালার পাবে। এটা একদম অরিজিনাল বুটিক্স এর পিস যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর একটা মানে হ্যান্ডওয়ার্ক, এগুলো পুরোটাই দেখতেই পাচ্ছ। আমি সামনে থেকে দেখাচ্ছি, পুরো ফিশ মোটিভে কাজ আছে। ঠিক আছে, একদম ফিশ মোটিভ, তার উপরে কিন্তু এটা পুরোটা একদম জিগজ্যাগ প্যাটার্নে যাচ্ছে। এই সাইডে চলে যাচ্ছে কিন্তু একটা টেম্পল ওয়ার্ক। ঠিক আছে, একদম স্লিভসে পাচ্ছ একটা জিগজ্যাগ প্যাটার্নের কাজ। এই চলে যাচ্ছে লুক, ভীষণ স্মার্ট লুক, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ ভালো একটা কাপড়। ঠিক আছে, এটাও আরেকটা আমি কালার অপশন দেবো। এটার একটা ইয়েলো কালার তোমরা পাবে, এটা মাস্টার্ড ইয়েলো। ঠিক আছে, मतलब इसका जो मैंने मेरून वाला जो दिखाया है इसका भी और एक कलर ऑप्शन मैं आप लोगों को दूंगी। ये येलो वाला कलर है। ठीक है, ये जो गोल्डन येलो में आता है वो वाला कलर, ये लेमन नहीं है, ये गोल्डन येलो में आता है। ठीक है, देखिए इसका भी सेम काम मिलेगा लेकिन इसका कलर है गोल्डन येलो। जिसको भी जो कलर पसंद है आप लोग ले सकते हो। 38 से लेकर इसका भी साइज मिल जा रहा है 42 तक। ठीक है, इसका एक्सेल साइज तक मिलेगा। 2 कलर अभी अवेलेबल है, बाकी सब लाइव से बिक गया है। ठीक है, 2 कलर अभी अवेलेबल है। देखिए 2 कलर मैं आप लोगों को दे सकती हूँ अभी। ठीक है, इसका प्राइस भी बहुत कम जा रहा है। आप लोगों को मालूम है बुटीक्स में
बुटीक आइटम 700 या 750 के कम नहीं मिलता, ठीक है, आप लोगों को भी मालूम है और मुझे भी ये पता है। और ये जो जा रहा है ये एकदम कम रेंज में जा रहा है, लेकिन मटेरियल में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं मिलेगा आप लोगों को। आप लोग अगर एक परचेस करोगे तो आप लोग को मालूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इसका प्राइस आज जा रहा है 540 ओनली 540 मिल जा रहा है। ये एकदम बुटीक्स का आइटम मिलेगा, ठीक है, एकदम बुटीक का फेमस जो आइटम है वो वाला है, ठीक है। जिसको भी लेना है आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। আচ্ছা বলে দিই বাংলা একটু, এটা একদম চলে যাচ্ছে কিন্তু 540 আজকে পাচ্ছ, একদম অরিজিনাল বুটিকের পাচ্ছ, বুটিক পিস পাচ্ছ হাতে পেলে, একদম কোয়ালিটি বুঝতে পারবে, কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজেশন পাবে না। তোমরা জানো বুটিক্সের আইটেম 700 750 কমে হয় না, ঠিক আছে, সেখানে এটা অনলি 540 তে পাচ্ছ, ঠিক আছে। একদম সিকোয়েন্স আর কাঁথাতে পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু ওয়ার্ক, একদম ফিশ মোটিভে থাকছে ওয়ার্কটা। ভালো লাগলে অবশ্যই এসএস নিয়ে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, ঠিক আছে, একদম এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে ঝটপট, কারণ এইসব আইটেম 700 750 কমে হয় না, তোমরা খুব ভালো করে জানো, আমিও জানি। তো এইগুলো একদম অফার প্রাইসে তোমরা পাচ্ছ, মানে কোনো কোয়ালিটিতে কম্প্রোমাইজেশন পাবে না, এটাই বলবো। মৃহাস ফ্যাশন স্টোরি কারোর সাথে কম্প্রোমাইজ করে না, অন্তত কোয়ালিটিতে, ঠিক আছে। চলো, এই চলে যাচ্ছে হচ্ছে জিনিস, আমি একদম সরিয়ে দিলাম 540 টাকা। যার ভালো লাগবে এসএস দিয়ে একদম হোয়াটসঅ্যাপ করবে। চলো নেক্সট আইটেমে যাব। नेक्स्ट একটা 3 पीस देबो। चलो नेक्स्ट वाला जो है ये एकदम एक्सेल एल साइज में मिल जाएगा आप लोगों को। 36 से